beliau yaitu Aminah. Lalu setelah itu diberikan kepada beberapa orang perempuan yang menyusui Nabi SAW. Begitu adat kebiasaan tradisi di Arab, anak bayi itu beberapa waktu dari kelahirannya kemudian diserahkan kepada perempuan yang lain yang menyusuinya. وقبل حليمة أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، كانت أمة عند أبي لهب. فلما جاءه الخبر بأن ابن أخيه جاءه مولود فرح، لأن ذرية عبد المطلب من الذكور زادت، صار عندهم عدد زائد أو زيادة في ذكور بني عبد المطلب، فرح بزيادة العدد من الذكور، لأنه فرح بذلك أعتق هذه الأمة واسمها ثويبة. فإذا ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل حليمة، وأبوه عبد الله على القول المعتمد توفي وأمه حامل به عليه الصلاة والسلام. نعم. Sebelum disusui oleh Halimah Sa'diyah, Nabi saat masih bayi ini setelah disusui oleh ibunya ketika baru lahir, kemudian disusui oleh Suwaibah, baru setelah itu baru Halimah. Sebelum disusui oleh Halimah, sebelumnya disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini adalah sebelumnya adalah budaknya Abu Lahab, lalu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Cerita ini memerdekakannya Abu Lahab, Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika datang berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Lahab ini sangat bahagia. Kenapa? Karena terlahir di antara keluarganya laki-laki, sehingga bertambah jumlah anak laki-laki di lingkungan keluarganya. Saking gembiranya, akhirnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Karena bahagia mendengar berita kelahiran salah satu di antara keluarganya anak laki-laki. أبوه مات وهي أمه حامل به، وأما أمه ماتت وكان عمره 6 سنوات. Abu mata, bapaknya meninggal pada saat Nabi Muhammad ini masih dalam kandungan. Kemudian ibunya Rasulullah meninggal pada saat Rasulullah sudah berusia 6 tahun. وهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرح عندما جاءه الخبر لأنه زاد عدد ذكور عبد المطلب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، أبو لهب عارض النبي وكذب النبي وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت سورة كاملة في ذم أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. وأخبر الله تعالى أنه سيصلى نارا ذات لهب، معناه سيدخل النار والكفار في النار مخلدون فيها ولا يخفف عنهم من عذابها. جاء النص القرآني القاطع أن الكفار في النار لا يخفف عنهم من العذاب.
والقرآن لم يستثني أحدا من الكفار من هذا. Abu Lahab yang semula bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad karena bertambah jumlah laki-laki di antara keluarga atau keturunan Abdul Muttalib. Namun pada saat Nabi kita diutus sebagai Rasul dan berdakwah mengajarkan Islam, rupanya Abu Lahab ini bukannya mengikuti malah menentang dan tidak menerima dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, satu surat sempurna berisi tentang laknat dan azab yang akan diterima oleh Abu Lahab yang menentang dan tidak menerima ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia akan diazab selamanya nanti di akhirat dan kekal di neraka. Tidak ada pengecualian siapapun, termasuk Abu Lahab ini akan diazab selamanya, kekal dengan azabnya di neraka, dan tidak ada pengecualian bagi siapapun yang mati dalam keadaan kafir tidak beriman, maka semuanya akan mengalami hal yang sama, akan diazab nanti di akhirat, diazab dengan azab yang kekal di neraka. كما يرويه بعض القصاصين من أن أبا لهب في نار جهنم كل يوم اثنين يخفف عنه من العذاب بهذا القدر. هذا غير صحيح. هذا ذكره بعض القصاصين من هذه القصة ليست قرآنا ولا حديثا صحيحا. كيف تكون الحديث الصحيح والقرآن الكريم من أجل هذه القصة؟ ما لها صحة. Adapun yang disebutkan oleh tukang dongeng posesif dalam cerita-cerita palsu yang mereka buat, katanya Abu Lahab itu di setiap hari Senin diringankan siksanya yang seukuran qadar atau juga qadar, katanya diringankan seukuran segini di setiap hari Senin siksanya, siksa dari Abu Lahab. Ini adalah cerita bohong, cuma maka bersumber dari tukang-tukang dongeng ini, ya, bukan berasal dari nas-nas yang benar, yang dan ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan hadis. Tadi sudah dijelaskan ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksaan yang akan diterima oleh Abu Lahab. على أنه يوجد رواية bahwasanya yang tidak diringankan sama sekali siksaan, meskipun hanya sedikit atau pada hari Senin itu tidak ada keringanan sama sekali. على أنه يوجد قصة منامية ليست ثابتة الإسناد، قصة منامية ليست ثابتة الإسناد فيها يقولون عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه أبا لهب يخفف عنه من العذاب كل يوم اثنين بهذا القدر. هذه قصة منامية لكن ليس فيها ذكر جهنم، ليس فيها ذكر النار. قصاصون هم زادوا كلمة النار في القصة مع أنها غير ثابتة في الإسناد، ولكن ليس فيها ذكر النار، ليس فيها ذكر جهنم، لأنه كان يتكلم عن القبر. في هذه القصة يتكلم عن القبر
الكافر اليوم لما يموت يدخل النار أم هو في القبر؟ في القبر يتعذب، لا يتكلم عن نار جهنم، يتكلم عن القبر. يقول في هذه القصة إنه يخفف عنه قدر قليل من العذاب كل يوم اثنين. هذه قصة منامية يتكلم فيها عن القبر ليس عن الآخرة. هؤلاء القصاصون زادوا كلمة النار، نار جهنم. Ada kisah, katanya cerita tentang mimpi dari Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Katanya Abbas ini bermimpi bahwasanya diringankan siksa bagi Abu Lahab tiap hari Senin seukuran ini bulan ini. Ya. Ini cerita tentang siksa, bukan siksa nanti di neraka, bukan azab nanti di neraka. Akan tetapi ya, kalau kita teliti bahwasanya dalam mimpi itu ya, disebutkan hanya diringankan siksa. Maksudnya adalah di dalam kubur, siksa dalam kubur, bukan diringankan nanti di neraka, di akhirat. Ya, adapun tukang-tukang dongeng itu, orang-orang yang membuat cerita palsu, mereka menambah kalimat neraka dalam cerita itu. Padahal maksud dari cerita ini bukan siksa di neraka. Meskipun ya kita ya meyakini bahwasanya ini hanya ada cerita tentang mimpi dari paman Nabi Abbas. Ya, yang dimaksud adalah seandainya itu diringankan, maka itu adalah cerita tentang ringannya siksa di dalam kubur, bukan keringanan nanti siksa di neraka. أولا قال العلماء هذه القصة لم تثبت إسنادا فلا يحتج بها ولا يعارض بها الأحاديث الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم. Para ulama menjelaskan bahwasanya cerita ini tidak benar riwayatnya, bukan diriwayatkan secara benar, tidak ada dasarnya, maka tidak boleh dipakai sebagai dalil, tidak boleh dipakai sebagai hujjah, dan tidak dipertentangkan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang secara benar diriwayatkan ya, dan secara sahih diriwayatkan. ثم هذا منام والمنام ليس حجة شرعية. Kemudian yang kedua, ini hanya mimpi. Ya, cerita itu hanya bersumber dari mimpi. Maka mimpi itu juga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak bisa dijadikan sebagai dalil. العباس ما عرض منامه على النبي فأقره، ما قال للنبي أنا رأيت كذا والرسول وافقه وأقره، فيبقى مجرد منام، فلذلك ليس بحجة شرعية. Al-Abbas ini pamannya Nabi yang katanya bermimpi seperti yang tadi sudah disebutkan, tidak menyebutkan dan menceritakan mimpinya ini kepada Nabi, kemudian Nabi mengiyakan atau menyetujui isi dari mimpi tersebut, tidak. Ya, maka ya, ini juga sebagai bukti bahwasanya ini tidak bisa dipakai sebagai hujjah atau dalil dalam syarah. ثم هذا أبو لهب هو فرح بالمولود الذكر، ما فرح بأنه سيكون نبيا ورسولا داعيا إلى الإسلام. لذلك لما النبي بعث ودعا إلى الإسلام أبو لهب كذبه وعارضه وشتمه وسبه
ونزلت فيه سورة كاملة في ذمه، كيف بعد ذلك يقال أبو لهب يخفف عنه العذاب؟ لا في القبر يخفف عنه ولا في الآخرة يخفف عنه. عدو الله وعدو رسول الله. Kemudian Abu Lahab itu senang dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah tidak lain hanya karena terlahir di lingkungan keluarganya anak laki-laki, sehingga itu yang membuatnya bahagia. Ya, bukan karena terlahir seorang yang nanti akan menjadi nabi, bukan karena alasan itu, tapi karena terlahir anak laki-laki, maka itu yang membuatnya senang. Ya, buktinya bahwasanya ketika tahu bahwasanya Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, kemudian ya, nah Abu Lahab ini justru sebaliknya tidak senang dengan nabi, mencaci nabi, bahkan mengingkari dan menentang dakwah nabi. Ya, ini dan sebagaimana disebutkan karena dia mengingkari dan menentang dakwah Nabi, maka dalam Al-Quran sampai disebutkan tentang azab yang akan diterima oleh Abu Lahab. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya siksa yang akan diterima atau azab yang akan dialami oleh Abu Lahab karena kekafirannya itu tidak akan diringankan, tidak di neraka, ya, dan juga tidak di dalam kubur. بعض الناس لا يتمسكون بالدليل، إنما عندهم قلوب، فيريدون أن يثبتوا صحة العمل بالمولد النبوي الشريف، فيذكرون هذه القصة المنامية، وهو القصة ليست دليلا، هذه القصة ليست دليلا وليست حجة شرعية. وما عند أهل السنة والجماعة من الأدلة على جواز العمل بالمولد النبوي الشريف كاف وشاف، لسنا بحاجة إلى هذه القصة المدنية. Sebagian orang itu tidak memakai dalil yang sahih, dalil yang diriwayatkan secara sahih, akan tetapi mereka hanya berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan sehingga ingin menjelaskan tentang kebolehan maulid memakai argumentasi dengan cerita mimpi ini. Padahal ini seandainya kita buka kitab-kitab ya, dan hadis-hadis ataupun pendapat ulama banyak sekali. Ya, tidak perlu kita menyebutkan mimpi-mimpi, ya, cerita tentang mimpi seperti ini hanya untuk membuktikan kebolehan peringatan Maulid Nabi. Ya, sangat banyak sekali dalil-dalil yang lain yang lebih tepat untuk bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk kebolehan perayaan Maulid, ya, daripada menyebutkan sekedar mimpi yang semacam ini dan isinya pun tidak benar. مولده بمكة الأمينة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وبعث أي نزل عليه الوحي وهو في مكة بعد أن أتم 40 عاما، ثم مكث في مكة بعد الوحي 13 سنة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة المنورة بأمر من الله، فمكث فيها 10 سنين، وتوفاه الله تعالى هناك، ودفن في المدينة المنورة في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وعمره قد جاوز 60، معناه مات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. Mauliduhu bi Makkah al-Aminah, Rasulullah dilahirkan di Makkah. Rasulullah SAW
dilahirkan di Makkah pada hari Senin pada tahun Gajah Amul Fil. Kemudian beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Setelah itu 13 tahun beliau berdakwah mengajarkan Islam. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau diperintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah dan tinggal di Madinah setelah itu selama 10 tahun. Kemudian beliau meninggal pada usia 63 tahun, meninggalnya di Madinah dan dimakamkan di tempat beliau meninggal, yaitu di hujrahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalam bait ini disebutkan wa umruhu qad jawaza sittina, maksudnya adalah sudah melewati 60 tahun beliau meninggal, yaitu 63 tahun. Kita baca bersama-sama bait yang ke-35. وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وظاهر بدين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابناهما السلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7 منهم 3 من الذكور و4 من الإناث. أولاده كلهم من السيدة خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم ولده الصغير فمن ماريا القبطية وهي سرية لا تسمى زوجة، يسمونها سرية. كانت أمة مملوكة وأسلمت واتخذها النبي فراشا فولدت له إبراهيم. إذن أولاده صلى الله عليه وسلم الذكور قاسم وعبد الله وإبراهيم. عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، هذا معناه. قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين لا يلقب بالطيب والطاهر. عبد الله يلقب بالطيب والطاهر. قاسم وعبد الله وإبراهيم. أما الناس فزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. وفاطمة أفضلهم، هي قال بعض العلماء هي أسعر أولاده للناس، لكن هي أفضل. وكل أولاده ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة، توفيت بعده ب6 أشهر. إذن أولاده 7: قاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. كل
كل أولاده من السيدة خديجة إلا إبراهيم من السيدة ماريا القبطية. ماريا القبطية ملك الإسكندرية أرسل له إلى النبي هدايا منها ماريا، فبعد أن أسلمت اتخذها فراشا وولدت له إبراهيم، فإبراهيم هو ابن نبينا من ماريا القبطية. وسبعة أولاده, putra Nabi, anak-anaknya Nabi itu ada 7. Di antaranya 3 laki-laki dan 4 perempuan. Putri Nabi ini, anak-anaknya Nabi semuanya adalah anak dari Sayyidah Khadijah kecuali 1 Ibrahim. Karena Ibrahim itu adalah anak Rasulullah SAW dari Maria. Dan Maria itu adalah Suriyah. Apa yang dimaksud dengan Suriyah? Suriyah itu adalah budak perempuan yang kemudian masuk Islam dan kemudian Nabi SAW menggaulinya, digauli oleh Rasulullah SAW. Maka lahirlah putra Nabi dari budak perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Kemudian kalau kita baca di sini bahwasanya putra Nabi itu ada 2 dari Khadijah, yaitu Qasim dan kemudian siapa? Abdullah. Kemudian di sini disebutkan At-Tayyib dan Tahir. At-Tahir itu adalah julukan untuk Abdullah. Putra Nabi yang bernama Abdullah itu dikasih julukan pujian At-Tayyib dan At-Tahir. Lalu 4 orang putri Nabi, anak perempuan Nabi dari Sayyidah Khadijah itu mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Fatimah ini meskipun paling kecil beliau, tapi paling afdal di antara putri-putrinya Nabi SAW. Semua yang anak-anak Nabi semuanya itu meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali 1, yaitu Fatimah saja. Fatimah ini baru meninggal dunia setelah wafatnya Rasulullah SAW, 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun mengenai tadi Maria Al-Qibtiyah itu adalah budaknya Nabi yang digauli oleh Nabi dan kemudian melahirkan putra yang bernama Ibrahim. Itu adalah hadiah dari Raja Iskandaria. Raja Iskandaria mengirimkan hadiah untuk Nabi Muhammad. Di antara hadiah yang dikirim itu adalah budak perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah. وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة. معناه خذ بمحبة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بطانة لنفسك، معناه أحبهم ظاهرا وباطنا وتمسك بذلك. ثم قال و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر، معناه المؤمنون يذكرون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بالترضي، رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. فاطمة الزهراء بعدها علي. بدأ الناظم بذكر فاطمة مع أنها ليست هي الأكبر من الناس في الترتيب، لكن هي في الفضل أعلى.
أفضل بنات النبي فاطمة، وأفضل نساء هذه الأمة فاطمة، وأفضل نساء العالمين بعد السيدة مريم هي السيدة فاطمة. من هي أفضل امرأة؟ هي السيدة مريم، يأتي بعدها السيدة الجليلة فاطمة الزهراء نفعنا الله بها، ثم بعدها أمها السيدة خديجة سبحان الله، ثم بعدها آسيا، ويجوز أن يكون بعدهن السيدة عائشة رضي الله عنها. أما من حيث الفضل وسعة العلم فأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي أفقه امرأة. أما من حيث الفضل وعلو الرتبة والمنزلة فأفضل نساء العالمين، أفضل امرأة عبر التاريخ بين البشر هي السيدة الجليلة مريم، بعدها السيدة الجليلة فاطمة. ففاطمة رضي الله عنها هي أفضل نساء هذه الأمة، فبالتالي هي أفضل بنات النبي. لذلك الناظم بدأ بذكر السيدة فاطمة، فاطمة الزهراء بعدها علي، زوجها علي بن أبي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابناهما السبطان فضلهم جلي، ابناهما ابن فاطمة وعلي السبطان الحسن والحسين فضلهم جلي واضح ظاهر، لهم رتبة عالية. جاء في بعض الأحاديث سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، لكن هي عندها أولاد غير الحسن والحسين، لكن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت عبر الحسن والحسين. كل إنسان اليوم ينتهي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عبر الحسن أو عبر الحسين، وهذا من خصائص النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن ذريته انتشرت عبر بنت فاطمة. أما نحن وبقية الناس ذريتنا عبر أولادنا الذكور. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فعبر ابنته الجليلة الرضية فاطمة رضي الله عنها. وغير إبراهيم بن خديجة hum sittatun fakhudh bihim walija. Selain Ibrahim dari Khadijah semuanya, itu anak-anaknya Nabi dilahirkan oleh Khadijah. Mereka itu jumlahnya ada 6. Hum sittatun fakhudh bihim walija, artinya cintailah mereka secara zahir dan batin. Kita mencintai putra dan putri anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un minal inati tudkaru, putrinya Nabi itu ada 4. Zainab Ridwanullahi rabbi lil jami'i tudkaru. Artinya ketika putra putri Nabi ini disebutkan, anak-anaknya Nabi ini disebutkan, kita mendoakan radhiyallahu mengatakan radhiyallahu anhu. Fatimahuz Zahra ba'luha Ali. Kemudian baru disebutkan satu persatu. Yang pertama di antara anak-anaknya Nabi adalah Fatimah Az-Zahra. Kenapa Fatimah ini disebutkan di sini pertama? Padahal beliau yang paling kecil di antara
anak yang bungsu di antara anaknya Nabi dari Khadijah. Namun ya secara kemuliaan Fatimah ini yang paling tinggi derajatnya. Ya, sehingga Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan kalau yang kita urutkan di antara perempuan-perempuan yang paling mulia di dunia ini, yang pertama adalah Maryam, Sayyidah Maryam, kemudian baru Sayyidah Fatimah. Lalu setelah itu ibunya yaitu Sayyidah Khadijah, dan yang keempat adalah Sayyidah Asiyah, istri dari Fir'aun. Dan seandainya disebutkan 5 perempuan kelima yang paling afdal di dunia ini adalah Sayyidah Aisyah. Tapi ya, meskipun secara urutan derajatnya itu yang kelima, namun Sayyidah Aisyah ini adalah yang paling pintar, yang paling paham tentang ilmu agama, yang paling faqih, yang memahami ilmu agama adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ba'luha Ali, ba'luha artinya suaminya, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wabnahuma, dan putra dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali adalah Sintoni, 2 cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Fadluhum jali, kemuliaan mereka itu sudah sangat jelas, sangat nyata. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini, 2 cucu Nabi, sampai sekarang keturunan Nabi kembalinya nasab mereka pasti kepada 2 cucu Nabi. Kalau ada yang mengaku cucu atau keturunan Nabi atau zuriyah Nabi, berarti kembali nasabnya itu kepada 2 cucu Nabi, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Keduanya adalah putra dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Ini adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Dari segi nasab, ya, kalau disebutkan nasab, ya, umumnya selain Nabi Muhammad SAW bagi kita, maka nasab itu yang disambungkan ke bapak, ya, dari anak laki-laki. Sementara Nabi kita keturunannya, zuriyahnya, nasabnya kepada Nabi itu melalui anak perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka keturunan Nabi yang ada sekarang ini yang bersambung nasabnya kepada Nabi melalui Sayyidina Hasan dan Husain, dan yang keduanya adalah putra dari Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi, dan Sayyidah Fatimah adalah anak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kekhususan hanya untuk Nabi, ya, yang nasabnya melalui anak perempuan, bukan anak laki-laki. Adapun bagi kita selain Nabi Muhammad, maka nasab itu adalah dari anak laki-laki. عن 9 نسوة وفاة المصطفى عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فقدنا النبي مختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية للمؤمنين أمهات مرضية. معناه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عصمته 9 نساء، وتزوج أكثر من ذلك، لكن اللواتي متن على عصمته صلى الله عليه وسلم هن 9. توفي عليه الصلاة والسلام وعلى عصمته 9 نسوة،
عدد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بأكثر من 4 بوحي من الله سبحانه وتعالى ولحكم دينية كثيرة، ليس لمجرد الشهوة وما شابه ذلك، ليس لأجل الدنيا، إنما من جملة المصالح الدينية حتى ينتشر الدين والأحكام الدينية من النساء عبر النساء. هذه من جملة الأحكام أو من جملة الحكم. Rasulullah SAW meninggal. Pada saat beliau meninggal itu jumlah istri Nabi ada 9 orang. Pada saat beliau meninggal itu jumlah istri Nabi ada 9 orang. Beliau pernah menikah lebih dari 9 perempuan yang beliau pernah nikahi. Namun pada saat beliau meninggal itu ada 9 orang istri Nabi SAW yang menjadi tanggungan Nabi dan masih statusnya sebagai istri Nabi. Rasulullah SAW menikah lebih dari 4. Ini adalah kekhususan bagi beliau berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada beliau, maka beliau diberikan kekhususan oleh Allah bisa menikahi 9 perempuan, lebih dari 4, dan beliau menikah lebih dari 1 atau berpoligami ini karena ada hikmah dan karena ada maslahat dalam dakwah. Di antaranya adalah supaya agama Islam dan hukum-hukum agama itu menyebar melalui perempuan. Istri-istri beliau ikut menyampaikan agama Islam ke keluarganya dan menyampaikan tentang hukum-hukum agama Islam kepada perempuan-perempuan yang lain. خيرنا فاخترنا النبي المقتفى، معناه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين زينة الدنيا وبين أن يبقين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسرن الآخرة. خيرهن، تريدون زينة الدنيا، تريدون المال، أم ترضون أن تكونوا معي على عصمتي وتؤثرن الآخرة على الدنيا؟ فاخترنا النبي والآخرة. خيرنا فاخترنا النبي المقتفى. اخترنا أي هن أزواج النبي، اخترنا النبي المتبع الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. المقتفى أي المتبع. Khuyirna, perempuan-perempuan ini mereka dikasih pilihan antara hidup di dunia dengan senang, dengan menikmati kekayaan dunia, kenikmatan dunia, jika mereka menikah dengan laki-laki yang lain, ataukah menikah dengan Nabi tapi di dunianya tidak senang, namun nanti insyaAllah di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi tidak, meskipun mereka di dunia tidak mendapatkan banyak kebahagiaan di dunia, kenikmatan di dunia, tapi insyaAllah dari kebahagiaan, dari kenikmatan maksudnya dari segi harta. Tapi nanti di akhirat mereka dengan mengikuti Nabi dan menjadi istri Nabi, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
Di sini disebutkan fakhtarnan nabiyyal muqtafa, maka istri-istri Nabi itu lebih memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun mereka harus bersabar dengan tidak mendapatkan kenikmatan di dunia, dan tapi mereka memilih suami yang mulia yaitu Nabi al-Muqtafa, artinya al-Mustafa, yang diikuti, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menjadi suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan mendapatkan keistimewaan dan kebahagiaan di akhirat. معناه كان بدء الأمر بعض النساء سألنه الزيادة في النفقة والزيادة من المتاع والزيادة من عرض الدنيا، وحصلت من بعضهن غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهن بين أن يردن عرض الدنيا وأن يفارقنه وبين أن يبقين معه ويسرن الآخرة، فاخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يؤمن لهم النفقة الواجبة، لكن هن بعد ذلك ثم يزهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقللن من متاع الدنيا. معناه أنهن فضل عند الله سبحانه وتعالى أنهن اخترن النبي والآخرة. Istri-istri Nabi ini pada awalnya mereka meminta tambahan untuk nafkah. Namun yang dikasih pilihan oleh Nabi, apakah kalian minta lebih nafkah atau memilih hidup bersama Nabi Muhammad SAW dan cukup dengan nafkah yang wajib, karena Rasulullah memberikan nafkah yang wajib memenuhi kewajiban sebagaimana yang kewajiban seorang suami kepada istri, yaitu memberikan nafkah yang wajib. Padahal seharusnya mereka jika tidak menjadi istri Nabi bisa jadi mereka lebih mendapatkan kenikmatan dunia, harta dunia lebih dari itu. Namun mereka lebih memilih Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti Nabi dan memilih kebahagiaan nanti di akhirat. Bahkan setelah mereka jadi istri Nabi dan dikasih nafkah Nabi, nafkah yang wajib dicukupi oleh Nabi, justru mereka sendiri yang ingin hidup zuhud, memikirkan untuk bernikmat-nikmat dengan harta dunia, dengan kenikmatan dunia. Bahkan seperti itu, setelah nafkahnya dicukupi yang wajib, justru mereka malah memilih untuk zuhud. Maka itulah makna dari mereka lebih memilih Nabi dan lebih memilih kebahagiaan di akhirat dengan mengamalkan kehidupan sadar zuhud seperti itu. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الزواج بالنساء إلا بعد 50 سنة من عمره، وبعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak berpoligami atau beristri lebih dari satu, kecuali beliau setelah berusia 50 tahun, di atas 50 tahun, yaitu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. ثم ذكر الناظم أسماء أزواجه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على حسب ترتيب الزواج في التاريخ، إنما لأجل النظم: عائشة وحفصة وسودة. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسودة بنت زمعة، وصفية.
Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi penyebutannya ini bukan berarti sesuai dengan urutan dinikahinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pernikahan. Di sini disebutkan ya, secara acak tidak sesuai dengan tertibnya, namun menyebutkan nama-nama istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Aisyah, yaitu binti Aisyah binti Abi Bakr, putri dari Abi Bakar. Kemudian yang kedua adalah Hafsah binti Umar, putri dari Sayyidina Umar. Dan yang ketiga adalah Saudah binti Zam'ah. Safiyah binti Huyay wa Maimunah binti Al-Harith ورملة أم حبيبة بنت أبي سفيان وهند أم سلمة بنت أبي أمية وزينب بنت جحش وهذه وكذا جويرية بنت الحارث. للمؤمنين أمهات مرضية هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، هن أزواج النبي في الدنيا والآخرة، هن أزواجه في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. قال هن أمهات المؤمنين، يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجن أحد، هذا معناه. وأزواج النبي لهن بعض الأحكام الخاصة، لهن بعض الأحكام الخاصة بهن دون سائر المؤمنات. من ذلك أنه يجب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الوجه أمام الرجال. أما سائر المؤمنات لا يجب عليهن تغطية الوجه، إنما قال العلماء هذا أمر مستحب للشاب أن تغطي وجهها من غير وجوب عليه. Kemudian di antara istri Nabi adalah Safiyah binti Huyay, lalu Maimunah binti Harith, kemudian Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah dijuluki Ummu Habibah, Hindun bintu Ummu Habibah, Ramlah Ramlah itu bintu Abi Sufyan adalah julukannya Ummu Habibah. Kemudian Hindun Ummu Salamah julukannya adalah putri dari Umayyah. Kemudian Zainab binti Jahash, lalu Juwairiyah binti Al-Harith. Mereka ini adalah lil mu'minina ummahatun. Nah, disebut dengan ummahatul mu'minin. Istri-istri Nabi SAW ini adalah ummahatul mu'minin. Maka tidak menikah lagi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Mereka tidak menikah lagi dengan siapapun. Sofia bin siapa? Dengan sahabat-sahabat Nabi tidak menikah, karena mereka adalah ya, seperti dihukumi seperti ibu bagi orang-orang mukmin, maka tidak boleh dinikahi kalau Rasulullah SAW. Dan mereka ini adalah ya, seorang itu adalah istri-istrinya Nabi SAW di dunia dan nanti di akhirat. Ada hukum-hukum khusus juga yang berlaku bagi ummahatul mukminin. Di antaranya adalah mereka wajib memakai cadar menutup muka. Tentunya cadar atau yang lain yang penting wajib bagi istri-istri Nabi untuk menutup muka. Adapun bagi perempuan selain istri Nabi maka hukumnya bukan wajib, hanya sunnah. Hindun Maryam. Barakallahu Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Maya. Mayan. Istirahat dulu, kita lanjutkan pelajaran setelah
istirahat.